दास आउ क्या पचारि दियो। जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू माय चैनल। चलतु आम आज धवलेश्वर गोसाई पीठ को जावा से धवलेश्वर गोसाई सका सका आम बाहरी पड़ू कि रास्ता पाऊन एटी पचारि पचारि जावाक पड़ा बाट तो ये सब एमती देखुँ लोक मैंने कहते अल्प बाट अच्छी कि आमको विश्वास होनी एत बाट लंग पूरा बहुत बाट लगुच आमको आम तो भाभी पार्न यही रास्ता हो कि आउ रास्ता हो से जाऊँ देखिया आगे कौन हो रास्तार क्या देखी पचारदे। आगे चलना धवलेश्वर हाँ चलो आपण मैंने जापारे आम जाऊँ धवलेश्वर महादेव दर्शन हो आज आम भल सुबेला अच्छी सकाल सकाल धवलेश्वर देखिए दास बाबू कहली दास बाबू कहले हम ठीक अच्छे आज धवलेश्वर दर्शन आपण मैं करदेवी चलती। धर 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 ए ऋषि आगुरी कम आसती सेपट झूला पोलटा रहा हाँ हाँ एपटे झूला पोलटा रहीगला झूला पोल मुझे देखी पारे चली पारे चल आर तो सब कथा गोटेला माकड़ एत बुष्टि बढ़िया वाव वाव तमें आस जा 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 नमस्कार गल ना पाच को देखनी केमती जाऊँ सी स्टाइल गोटे जाऊँ कैमरा लगे भले सी महादेव मंदिर ना कौन एठिकार परिवेश बहुत ही सुंदर ऋषि भारी चगला हो चलुचे देखुं ना बरं तुम्ही सब जाऊन रहुଛି ना हमको कहते न से हम सोते नहीं खाते बोल कौन सोते ना हमको ऋषि भारी चगला बा भारी बदमाश बहुत ही बदमाश हो ऋषि छाड़ दियो चगला के हो थाउ जय जय धवलेश्वर गोसाई की जय पड़ला कौची पड़बू रे स्वेटर को देखना कौटी पकई दे गोटे पिला केते नासना करछि कौन पुरेमी पर्स रे टेकी पारि ना 5-7 किलो आउ 5-7 किलो भोग पानी गोटे बोतल दियो चल 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 अरे बदमाश हो सेमती धीरे धीरे जीव तो लाभ कौन
ଆସ ଆସିଲ ରିସିଆ କଥା ଆସ ହେୟା ହଲୁଛି ମତେ ଜଣିବ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି ଆସରେ ରିସି ହାଇ ହାଇ ଏଲେ ହଲିବ ଲୋ ଏଇଟା ଏ ପୋଲ ହଲିବ ହେଇ ହଲୁଛି ଆସ ମାମା ଯିଆ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସିବାକୁ ପୋଲକୁ ରିସିନା ଆମେ ପଳାଉଛୁ ରିସିନା ହେୟା ନା ଆମେ ପଳାଉଛୁ ରିସି କାହାକୁ ଡାକୁଛି ହେଇ ଭାଇ ରିସିନା ହେଇ ଅନାଦି ଆଇଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ବାପା ପଳେଇଲେଣି ହେଇ ବାପା ପଳେଇଲେଣି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା ହେଇ ମୁଁ ପଳାଉଛି ତମେ ଥାଅ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଚାଲ ସେ ଥାଉ ଆସ 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 ଚାଲ ନା ତମେ ଚାଲ ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ଯଦି ଆସ ନହେଲେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଆସ ନା ତମେ ଆସିଲ ଆସ ହାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ବି ସେ ଆସିବନି ରିସି ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଇ ତାର ମନ ଛାଡୁନି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଥାଉ ଜମା ଆସିବନି ତାକୁ ଧର ଟେକି ଧର ଟେକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁନା ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ହେଇ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ଅନେଇଲା ଆଉ କରିବ କ'ଣ ଆଉ ହେଇଛି ବାଏ ମତେ ନବନି ବାବା ମତେ ନବନି ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହିବି ବାବାରେ ମୁଁ ରହିବି ହଁ ମତେ ନଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ହଁ କାନ୍ଦିବି ନା ବହୁତ ପ୍ରେସର ହେଲେ ମାନେ ଝୁଲା ପୋଲ ଜୋରସେ ହଲିବ ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ଶନିବାର ବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବ ବୋଧେ ହୁଏ ବହୁତ ଜାହାଜ ସବୁ ଜାହାଜ ଟଙ୍କା ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେ ପୋଲରେ ଗଲୁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଝୁଲା ପୋଲରେ ଆସିବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୋଲଟି ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଲେଣି